The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa mga taga-Roma Kapitulo 4. Kag akon pagabasahon ang versikulo 18. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa Roma Kapitulo 4 versikulo 18. Batok sa paglaom, si Abraham nagtuo sa paglaom, sa katuyuan nga mangin-amay siya sa madamong pungsod, suno sa napamulong sa iya. Mangin amo ini ang imo mga kaliwatan. Victory. Amo ini ang title sang kalantahon nga aton nga ginpamatian kag kun aton usasaon ang pulong sa Ginoo. 1 John chapter 5 verse 4, this is the victory that overcometh the world, even our faith. Amo ina nga sa Biblia ano ginambal sang pulong dira sa aton. Without faith, it is impossible to please Him. Ang pagtuo importante gid. Kay amo ini ang isa ka butang nga nagahatag sang himaya sa aton nga Ginoo. Kag amo ini ang butang nga ginabaton sang Ginoo, ang mga butang nga ginahimo naton sa ngalan niya sa pagtuo. Kay amo ini ang aton man nga kadalagtaan. Amo ini nga nagambal man ang Biblia sa aton. We walk by faith and not by sight. Kag nibaluan naton nga ang pagtuo, amo ini ang pinakadako nga elemento sang aton kaluwasan. Ikaw kag ako naluwas sa pagtuo. Kag magapadayon ang ini nga kaluwasan sa pagtuo man sa gyapon, the just shall live by faith. And ultimately, this will be fulfilled. Our Christian life will be fulfilled by faith also. Amo ini nga kun aton niya nga isasaon ang pulo sa Ginoo ang Kristohanon niya pagkabuhi, kabuhi sang pagtuo. Kagabay pa nga ikaw kag ako nagakabuhi kita sa pagtuo. Kay nga man, faith is the victory, o glorious victory that overcomes the world. So kabay pa ini kalantahon, maghatag ini sa imo kag sa akon sa dugang pagid nga pagpanghangkat sa pagatubang naton niya sang aton niya nga matag-adlaw nga pagpanglakaton upod sa aton Ginoong Hesukristo. Kag sa gyapon gusto ko man nga padayon gid nga ipahibalo sa inyo nga kung mainteresado sa inyo nga makabaton sang libre nga kopya sang Biblia, ayan gusto ninyo Ilonggo o kung English man dira, King James Version, o kung Tagalog, pwede kamo makapangayo diri. I-text ninyo ang inyo kompleto nga pangalan kag address kay amon gid ina nga tinguan nga mapadalaan kamo. Nagakalipay kita nga may makauturan kita nga may dako gid nga gugma kag kabug-atan nga makapaambit sang sini nga kaygayinan nga makapanghatag kita sang libre nga Biblia. So kung interesado kamo, i-text ninyo ang inyo kompleto nga pangalan kag address sa akon nga cell number 0917-188-0832. Liwaton akon 0917-188-0832. Kung may mga pamangkot kamo o kung may gusto man kamo nga ipabutsyag diri sa amon, ayan pagpasalamat sa makamatuuran niya ato niya natunan sa pulo sa Ginoo, o kung mga pamangkot pwede man kamo makatawag o kung makatext sa sina man nga number.
kay gina-apresyar ginamon, ginapasalamatan ginamon kamo nga makakomunikar man diri sa amon kag may baluan man namon kun diin kamo nga radio station nagapamati kag subong man kun diin nagakalabot ining aton matag-adlaw nga programa Tinapay sang Kabuhi. Kagkabay pa nga ang Ginoo gid magaparan sa pagpatin-ad sa mga bulhaton nga gintugyan niya sa aton. Walking courageously in a world of chaos. Amo ining aton subong nga ginatun-an paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa sini nga kalibutan nga wala sing kapaturan kagamo kag madamo sa mabuta nga hindi naton mapaktan. Kagapasalamat kita kay ang pulong sang Ginoo nagahatag sa aton sang dako nga pagtulunan sini. Isa diri amo nga yari kita sa sini kalibutan pero hindi kita iya sang kalibutan. But silingon sini nga ikaw kag ako wala sa payan nga yari kita napalibutan kita sang amo sini nga sistema sa kalibutan pero hindi kita nagapauyon. Hindi kita nagabuylog sa sini nga kahimtangan kag kinaugali sa sini nga kalibutan. Kay ikaw kag ako, mga asin kita sa sini nga kalibutan, mga kapawa kita sa sini nga kalibutan. Kag amo ini ang buluhaton naton, iiwag naton, ipahayag naton ang aton nga nga kinaiya bilang asin kag kapawa. Paano ini? Ang isa diri amo nga ipakita naton ang aton nga pagsalig. No? O kung ang aton nga pagkaisog. Ano ini? Confidence. Amo ni ang ginatun-an naton, we need to be confident. Ang aton nga pagsalig, aton nga kaisog, hindi sa aton kinagman, kundi sa aton nga Ginoo. Amo ning aton nga ginatun-an. Gani sa aton nga pagtuon, nakita naton nga isa sa mga pamaagi nga mapakita naton ang aton nga confidence, pagsalig. Amo nga aton lauman ang saad sang Dios sa imo kag sa akon subong sa makatawan sa Biblia. Isa diri nga nakita naton kag natun-an naton kag ginlarawan naton ang ginatog naton biblical hope amo nga sa kabuhi ni Job. Kag nakita naton nga ikaw kag ako hindi kita makalaom, makatuo kag subong man makapati sang isa ka butang kun wala ikaw kay balo kung ano ang iya nga ginpermisa. So basically, the foundation of all hopes is in the promise. May mga gina-ekspektar kita, may mga ginalauman kita. Kag ini nga mga gina-ekspektar naton, ini nga mga ginalauman naton, napasad ini sa saad. So kinanglanon nga may saad kagid nga naibaluan. Ti sa aton espiritual na pagkabuhi amo man sini. Hindi ikaw kag ako makalaom kung wala kita kay balo sang saad. Kag naibaluan nato niya ang saad sang Dios yara sa iya Biblia. Amo ining rason nga dapat tun-an gid naton ang Biblia. Hindi lang kita magulat nga kung sa adlaw sa Domingo walihan kita dira sang aton ni pastor. I know ginatun-an man ini kag ginahimakasan man sang mga alagad sang Ginoo nga matudloan kita sang pulong sang Dios, pero hindi ina supisyente. Kinanglanon gid nga ikaw kag ako ang magkaykay, ang magkutkot sa sini nga mga saad kag ang kuno naton ang ini nga mga saad. Kag pagi sini dira naton mapasad ang aton nga paglaom. Kag subong man ang aton kasiguruhan nga tumanon sang Ginoo ang ina nga saad nga ginhatag niya sa imo kag sa akon. Now we need also to be reminded that not all promises in the scriptures are promised to you and also to me. May mga saad diya nga para lang niya sa mga Hudiyo. May mga saad man nga para sa imo kag sa akon. May mga saad man nga para sa mga matutom nga mga tumuluo. Kag may mga saad man sa mga nagakalain-lain nga mga hiyas nga ginhatag ang Ginoo sa aton.
So amo ini nga dapat naman nato ni baluon kung ano ang ina nga mga saad para inabla sa imo o kung para sa iban. Kung para sa imo o kung para sa akon, we need to claim it, we need to own it, and we need to wait, to hope kung san o sang Ginoo ina pagasabton. Ikaduha man niya makita naton kanatun anaton nga may posibilidad man nga ang ina nga paghulat kag paglaom naton ihatag niya sa aton insigida. Pero may mga tinion nga madugay pa kag sa sini nga pangabuhi naton. Pero may ara man niya hindi naton mabaton sa sini nga pangabuhi naton kung hindi mabaton naton ang kabilugan kung digto na kita sa iya ginarian sa iya nga himaya. So amuning nakita naton kag aton man nga natun-an sa siniya nga pagpamalandong naton subong ang aton nga pagatanon ang saad sang aton nga Ginoo sakay Abraham. Naduduman ko ini bilang nagalantaw ko bla sa YouTube sang mga survival stories. Kag katahom no may isa digto nga natabo yan 1943 no. Siguro malapit na ining Second World War o kung ara na sa Second World War na yon no. December 1943. Kag may mga soldado sa Amerika nga may ara sila nga operation kag didto ini sila sa Alaska no naglupad ang ila eroplano isa ka B-24 bomber kag sa masubo nga kaimtangan na crash ang ila nga eroplano kag ang co-pilot lang ang nakasalbar. Ang apat sa ila wala nakalumpat sa eroplano. Isa lang gid ang co-pilot lang gid ang nakalumpat pagwa kag nakaparachute panaog sa Alaska no. Kag ang masubo digto kay tungod Disyembre ti tam-an katugnaw -40 degrees. Kag grabe ang iya nga kaimtangan. Kay ti wala man siya sing survival equipment tungod kadasig sang natabo kag layo ang iyang landing sang sa crash site. Kag kung magbalik digto siya hindi sa kaibalo kung ano gid ang matabo sa iya. Kay taman ka budlay tungod taman ka dalom na sang snow kag taman pagid kalamig. So iya nga ginubra ginputos na iya kugulingon sang parachute. Kag amo to ang iyang ginhimo maayo lang kay may ara siya sang puspro. Kag ato nga puspro inang hindi niya pa maayo gid kiskis sa iyang kaha kay ang iyang kamot nagatiskog na tungod sang tugnaw. Kag bisan ano niya nga kiskis hindi gid magkalayo. Asa sa uling nanotaran niya nga may ara siya gali nga papel nga dra ginsulat sang iya amay para sa iya. Ti paborito yato nga ginapreserba niya gid sing maayo. Pero la sa sing mahimo ginsunog yato nga papel para makahatag ato sang kalayo sa iya kag makatag sang bugnaw. Ti sige-sige na no. Kag pila na kaadlaw ang naglipas kag hindi siya kahibalo kung anong himuon niya apang tungod niya grabe ng iya nga gutom. Kag sa uli nag-desider siya nga usuyon niya atong suba nga ara da sa kilid niya. Hasta sa uli nga nakakita siya sa isa ka kabina, cabin. Kag digto sa cabin, subong nga amo ining ilaya nga pinamatasan. May ara dira iya nga mga supply nga ginapreparar gid nga in kaso nga may ara nga mas stranded tungod kaligwin sa sina nga lugar, makasurvive siya paagi sa pagkaon sa masupply dira. Ti may ara to nga mga beans, may ara to nga kape, may ara to nga tsokolate, kag ano pagid tong mga madamo to sa supply, kag amo tong amat-amat niya nga ginkaon. Kag sa sulod sang 84 días
panglugayaw to siya hasta nga nakalabot siya sa isa naman kakabina nga lain kag digto siya nakapangayo sang bulig. 84 days. Amo ina kadugay ang iya nga pag-antos apang buhi siya. Ti grabe ang iya eksperyensya. Ang isa sa mga pinakalaway gid kay nadula na ang iya kuno tingog. Pagpangayo niya bulig, hindi na siya makahambal. Kay nadula ang iya nga tingog, kay wala niya na magamit ang iya nga tingog sa sulod sang 84 ka adlaw. Pidi giling matabo na no? Tapos, grabe ang gakatabo siya tungod isahanon siya. Pagkatahong balasang isa ka komentary nga akon balang nabatian sa sining pag-summarize bala sa sining survival story sa sining military, no? Nga co-pilot si Leon Crane, amo ining pangalan niya, taga Pennsylvania ini siya kay amo nang ginambal niya, no? Sang sining commentator sa iya, the wilderness did not transform him, it reveals what is inside of him. Ano ba't siningon? Hambal sa sining commentator niya ang kamingawan. Wala nagbago, wala nagkambyo sa iya. Kundi ang kamingawan amo ini ang nagpakita kung ano gid nga klase sang tawo si Leon Crane. Kag sa bakamatod amo gid sini kay sa tunga sang natabo, he was able to survive. Why? Because that is who he is. Amo ni siya sa iya nga training, sa iya dara nga ma-experience naaman siya sa pag-atubang sang sini nga hindi maayo nga sitwasyon. Kag nangin madinaugon siya. Na kung lang taon naton sa espirituhanon niya kabuhi ni Abraham, amo man sini. Wala nagkambyo ang mga lain-lain nga mga sitwasyon sa kabuhi ni Abraham. Wala gin kambyo sa mga sitwasyon nga nag-abot sa kabuhi ni Abraham. Si Abraham, kung hindi ginpakita sa mga nagakalain-lain nga mga sitwasyon kung sinugid si Abraham. Kagagin tawag siya amay sang pagtuo. Kaya nga man, sa tunga sang iya nga kabuhi, may mga tinion nga katahom sang iya nga kabuhi, pero may tinion man nga malaway ang iya nga pagpangabuhi. May tinion niya kung lang taon mo, makambal ka nga grabe gid si Abraham. Pero may tinion man niya makambal ka nga, nahano man niya klase sang tao si Abraham man. Pero kung aton niyang usisaon sa tunga sining pasaka panaog, mga kadalagan kag mga kapirdihan, mga kalipay kag mga kasubo, kag may mga ginatog naton kahuluy-anan pagani, kag may ara man niya ginatog naton recognition nga makita naton sa ikabuhi, but still his life was marked by faith, by hope. Ang muna ko na ito niya nga lang taon sa pulang sa gilo katahom sa ginhambal diri ni Pablo. I believe that the Apostle Paul studied the life of Abraham. Kag nakita niya ang tanan-tanan ni Abraham. Ang munang term sa iban, warts and all. Tanan-tanan gid nga aspeto sa kabuhi ni Abraham. Nakita niya kag iya nga natun-an ang pagtawag sa kay Abraham. Ano ang kabuhi ni Abraham antes sa gintawag sa Diyos? Ano ang relasyon niya kay Sarah? Ano ang ginhimo nila didto? Samtang nagapanglakaton sila pagadto sa dutang saad. Kaya di lamang amo sina, no? Actually, kung lang taon naton sa Biblia, wala pa gani kabalo. Si Abraham, sa iya nga pagpanglakaton, kay ginsaad lang, may duta lang nga ginsaad ang Diyos sa iya. Pagadto nila sa Ehipto, digto man naton makita ang kahuluyanan niya eksperyensya ni Abraham. Ang pagdaog niya sa kay Lot nga nagpaiway siya. Kag ang iyaman niya pag-rescue sa kay Lot. Pag-atubang niya sa kay Melchizedek. Kag hindi lamang amo sina. Ginhimo niya man liwat. Ang sala ang ginhimo niya sa Ehipto, ginhimo niya man sa Gerar. Sa kay Abimelech.
kag tapos na ang mga saad sang Dios, ang iyang pagpatunga sa Sodom kag Gomora. Madahmo sa mabutang nga makita naton sa kabuhi ni Abraham. Pero isa lang kabutang nga makita naton, ginambal sa Biblia sa ton. Batok sa paglaom si Abraham, nagto sa paglaom. Sa katuyuan nga mangin amay siya sa madamong pungsod suno sa napamulong sa iya. Sino nagpamulong? Ang aton Ginoo. Mangin amo ini ang imo mga kaliwatan. Katulad sa mga bituon sa kalangitan, katulad sa balas sa kadagatan, sa baybayon. Kung lang taon na to sa Bible, katahom sa ginambal diri nga pulong, nga gingamit sa Biblia sa aton. Hope against hope. Amo nang ginamit diri sa aton. Against hope. Grabe no? Kung sa aton pa, paglaom batok sa paglaom. Pwede na blayhan? Pwede gid. Kaya amo ning natabo diri sa kay Abraham. Nagalaom siya sa mga butang nga hindi dapat paglauman. Bao grabe no? Ba't silingon sini do gambal ka bala nga nagalaom ka sa wala? Anong ba't silingon sini? Ang paglaom ni Abraham, espirituhanon ini nga paglaom ini nga hindi makita sa mata sa mga butang nga batok tani lauman. Kay kun tanahon talang sa physical, kag kun makita talang ang ini nga butang ginalauman ni Abraham, hindi gid pwede nga matabo ang iya nga ginalauman. Amo ning kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Dios. That's why kung aton niya nga lantahon sa pulong sa Ginoo, amo ini nga siya amay sang pagtuo. Kay nga aman kung isasaon naton ang pulong sa Dios. He was considered as father of all who believe. Why? Because he hoped against all hope. Kaya nga man, wala niya ginbasihan ang iya nga paglaom sa mata sa makita niya. Ginbasihan niya ang iya paglaom, ang iya nga pagtuo sa persona nga nagsaad sa iya. Ang muning katahom gali sa aton, mga utod kagabyan sa Ginoo. Sinugid sa aton ang makasiguro nga kung mapatay kita, may kabuhi pagkatapos sa kamatayon. Wala. Sa tawahanon lang. Pero kung may pagtuo kita, ka may paglaom kita sa kay Kristo Jesus, kay siya mismo nagambal, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. I am the resurrection and the life. Amo iniya ang ginatawag naton hope against all hope. Amo niya kung aton niya lang taon sa pulong sa Ginoo, may kasiguruhan kita. Kay hindi kita nagapangabuhi sa mga butang nga makita naton, kun hindi sa saad sang persona nga nagtuga, nagtubos, kag nagahari sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Padayuno naton ining pagtuo naton sa pulong sa Ginoo sa Maduson nga broadcast. Ininyo biyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.